Yan, alternate blinking L301. Yan. I-check natin sa computer ano yung error na yan, ano yung blinking na yan. Punta tayo sa driver. Ayan. Right click. Printing preferences, maintenance. Yan. Status. Makikita natin kung ano yung error na yan. Ayan. Service required. Naabot na niya yung maximum page count. Pati mga kasama-sama na yan, yung print, yung cleaning. Kaya pag madalas kayo nag-cleaning, yan, maabutan nyo yun. Pero para mawala yan, gagamit tayo ng receiver tools. Yan, okay na natin yan. Yan, punta tayo sa ating receiver. Ayan. Yan, ito yung receiver natin. Select natin yung model. Yan, 300. USB port niya, ito rin, L300. Check natin para makita niyo yung 100% na. Ayan. 100%. Ayun yung max, 6.5. Kaya para ma-back to 0 yan, check natin ulit. Initialize. Ayan. Ayan. Magpapa-turn off yung printer para pag on natin ulit, wala na yung blinking. Ayan. Pag on natin, ayan, wala na yung blinking na yan. Ayan, wala na siya. Ayun, ganun lang mag-reset ng ganitong model.